الله 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 سيد الكونين والثقلين محمد 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 سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محتشم محترم नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महर अनवर हो नहीं सकता। कोई हो मुत्तकी व आलिम व ज़ाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। नाज़रीन, नूर ईमान में आज आप फिनिक्स की दारुल अमान मस्जिद में मुनक़्क़िदा सालाना जश्न गौसिया की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। यहाँ कई उलमा की शिरकत रही। आगाज़ कलाम पाक की चंद आयत मुबारका की तिलावत से हुआ और उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من
شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض
وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے سب پانے والے میرا دل بھی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے
नाजरीन, मदीना तैयबा को सारी फजीलतें रोज़े नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, और मदीना जाने वालों को तब तक फजीलत व शर्फ हासिल नहीं हो सकता जब तक कि वो दीदारे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कर लें। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स मेरी कब्र की ज़ियारत करे उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। तकरीब सईद के पहले मुकर्रिर मौलाना रफ़ीक लावियुल्लाह दामद बरकातुहू आलिया ने मौजूदा दौर के खदशात यानी ख़तरों के हवाले से बात की। Que fait Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre nous en garde. Écoutez, pour un zamana pour venir. Pour un groupe qui prend l'éducation, quand on peut dire, on peut dire ça, là, vraiment, j'étais dans l'éducation. Ça, le arabe, anglais, français, etc. On peut dire, là, j'étais intellectuel. Ça même, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit pour un zamana pour venir, qui, avec cette éducation, cette façon de faire, façon de propager, je pour retirer le iman parmi nous, ou ça dans Doualala, ou ça Mardoub. À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut dire, fais attention. Fais attention avec vos camarades. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Le mot de Allah, mettons en garde ça. On entend ça pendant 40 années. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. On vient entendre, on vient comprendre plus. Mais seulement avec ban fléau qui peut lever pour, ou soit man quelque chose qui vous nous tendre, nous enfants, nous on a un problème juste pour nous. Nous dire comment nous vous présentons devant Awliya Allah, l'ami d'Allah, dans nous la famille. C'est un principe. Si nous avons une seule façon, aujourd'hui, il y a un urus, man Awliya Allah, après un briani, après fini, nous ne pouvons pas gagner. Juste nous vendons qui vous plaît, nous roues, nous ne pouvons pas gagner aucune la nourriture. Pas vraiment la nourriture. Roux, sa nourriture, c'est zikrullah. Roux, sa nourriture, c'est vivre et faire vivre le sirat al-mustaqim, le bon principe. À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on permet nous en garde. Marque du respect devant Djimoun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit, mais Dieu en garde. Je si tu es dans l'amitié avec Dieu, on déclare la guerre contre Dieu. C'est un qui est capable. La guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne finis pas le jeu. Mais seulement, il y a un système. Il y a un système qui, tous les jours, je vous mets ban fait devant vous, mais nous qui sommes là, qui nous suivent, comment nous stades au Karam, une fin, explique-nous. Nous avons une vague qui finit lever parce qu'il nous peut gagner un ban dimoun dans nous-mêmes parfois. Quand on raconte des ban waqi'at, juste nous dire subhanallah, parce que quand on vous présente des ban awliya Allah, ban waliya Allah, je la vie. Nous on raconte 10 karamat. Nous ban jeunes. Nous raconte 10 karamat dans le temps actuellement à 10 jours. Nous devons connaître comment nous devons préparer pour raconter à nos enfants ça. Sinon, c'est un petit comique ça. C'est que nous devons raconter là, c'est un petit comique. Premier, nous devons faire notre corps et accepter ce qui est dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut cause sur un camarade de ban awliya Allah. Comme ça même, il y a des leçons là-dedans. Le ban d'Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nous dans sirat al-mustaqim wa akhir dawan alhamdulillahi rabbil alamin. नाज़रीन, इस वक्त आप फिनिक्स की दारुल अमान मस्जिद में मुनक़िदा सालाना जश्न गौसिया रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। औलिया कामिलीन को अल्लाह पाक के सिवा किसी दुनियावी ताकत का खौफ नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखते हैं और तवक्कुल के मकाम पर फाइज होते हैं। न रिज़्क़ की कमी का खौफ, न इज़्ज़त के चले जाने का खौफ
نہ ذلت کا خوف، نہ کسی مقام و مرتبے کے چھن جانے کا خوف، کیونکہ ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے۔ بزرگ عالم دین مولانا مقبول دامت برکاتہ العالیہ نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے یہ چند باتیں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بعیدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نہ جانے کتنی دفعہ کتنی ٹائم آپ نے سنا ہوگا۔ تو دوستو، یقیناً سچ بولنا بڑی اچھی بات۔ آپ نے امام صاحب سے سنا ہوگا کہ ایک بیٹا اپنے گھر سے نکلا اور نکلتے وقت ماں نے کہہ دیا، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ لافورے میں جنگل میں چوروں نے گھیر لیا، سب کا مال سب کا خزانہ لوٹ لیا، اور وہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ ایسی حالت میں آپ بتاؤ کہ آپ اگر دیکھ رہے ہوتے، پھر کسی نے آپ سے پوچھا ہوتا کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو آپ بتا دیتے؟ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا، میرے پاس پیسہ ہے، میری ماں نے میرے کوٹ میں میرے کپڑے میں سل دیا ہے۔ دوستو، جو پوچھنے آیا تھا اس نے سمجھا یہ بچہ باجینے کر رہا ہے، لیکن پھر اسے شک ہوا تو اپنے سیف سے کہا کہ ایک لڑکا ہے، اس سے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، 40 روپیہ میرے پاکٹ میں سلا ہوا ہے۔ دوستو، جب سیف پوچھنے آیا، لڑکے کو لاؤ ہم پوچھیں گے، جب اس نے پوچھا تو میرے غوث اعظم نے اپنے دامن کو اٹھا کر دکھا دیا کہ دیکھو یہ میری ماں نے سل دیا ہے۔ نکال کے دکھا دیا۔ سیف کا لاٹیک فچگے ہونے لگا کہ سب اپنے مال کو چھپاتے ہیں، یہ بتاتا ہے۔ دوستو، سیف نے پوچھا بیٹا سب اپنے مال کو چھپاتے ہیں، تو نے بتا دیا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، چلتے وقت میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے مگر جھوٹ نہ بولنا۔ یہ بات سیف کے دل پہ لگی اور کہا میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ ایک بچہ ایسا کہہ رہا ہے اور میں اتنے دن سے خدا کی نافرمانی کرتا رہا۔
नौजवानों सुनो, और जिसके माँ बाप हैं वो भी सुने। उलमाए किराम बयान किया करते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बाप क्या है उसको नहीं बताते, आगे चले जाते हैं। अरे भाई ये भी बताएं आप कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप भी कुछ है, कोई उल्लू नहीं है वो। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का लापोट दरवाजा। इसको याद रखिएगा। बाप क्या है? जन्नत का लापोट है, जन्नत का दरवाजा है। नौजवानों ऐसा मत समझना बाप के माँ के कदमों के लिए जन्नत है तो हम ले लेंगे, बाप कुछ नहीं है। घर में जाना है तो पहले लापोट से पासे होने पड़ेगा। कोई कह दे कि मौलाना साहब हम लाफलेट से कूद जाएंगे, है ना, हम जवान हैं, बूढ़ों का जमाना गया, जवान बोल रहे। कोई कह दे तो दोस्तों वहाँ लापोट तो होगा मगर लाफलेट नहीं होगा। मैंने समझाने के लिए इस आयत को पढ़ा है। गौसे आदम ने एक सच बोला, वो भी डाकुओं चोरों के सामने हुआ क्या? अल्लाह ने कहा है सच्चों के साथ हो जाओ। सिर्फ और जितने डाकू थे सब सच्चों के साथ हो गए कि नहीं? और किताबों में आया है सबके सब वली बन गए। जाओ बगदाद घूम के आओ, A to Z अलिफ से लेके ये तक सब वही लेते हैं। तो नौजवानों झूठ से परहेज करो और माँ बाप की इज्जत करो। अब इससे बढ़ करके और क्या बात हो सकती है? एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए और कहा अल्लाह के रसूल मैं जन्नत के लापोट पासे होना चाहता हूँ, जन्नत के दरवाजे में पासे होना चाहता हूँ। रसूल को क्या कहना चाहिए? बेटा जाओ अपने घर, जब क़यामत आएगी देखा जाएगा। लेकिन नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के पास सब कुछ है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तेरे माँ बाप हैं कि नहीं? या रसूल अल्लाह हैं। तो मेरे आका ने फरमाया जब वो खड़े होके बात कर रहे हो बीच से निकल जा, गोया की जन्नत से दरवाजे से निकल गया। और सुनाऊं? अरे बहुत सुनाने के लिए है। मुझे आज इस वाक़े को बयान करने के बाद यही बताना है कि माँ बाप की इज्जत करो। नाज़रीन, अल्लाह वालों की शान का क्या तज़किरा। ये वो लोग होते हैं जिन्हें दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत, उसके फ़रोग़ में सख्त से सख्त हालात का सामना मुस्कुरा कर करती, अपना मन धन सब कुछ कुर्बान कर देते, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम ख़ैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। और ग़ुलामान मुहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए वो परवाह नहीं करते। मॉरिशस के जय्यद और फ़ुआल आलिम दीन क़ारी मंसूर लाला साहिब दामद बरकातुहू मालिया ने कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की सूरा 18 की आयत मुबारक 28 के हवाले से ये बयान फरमाया। Tous les tours que nous vous faire pour cause concernant ban awliya Allah, n'importe qui les tours pour le faire,
ou pour terminer le un point, ou bien nous dire un élément essentiel. Quand nous cause, ça sujet là. Wali, awliya Allah, nous pouvons le un point essentiel, et ce point essentiel là, l'îlot l'allève tout le monde ça. Et ce point là, c'est ce mot qui nous dit muhabbat. Dans ce même mot muhabbat, nous gagnons le mot mahboub, nous gagnons le mot habib. Quand nous cause un Allah wali, sa relation avec Allah, c'est une relation de muhabbat ça. Et quand nous cause un wali, sa relation avec insan, avec les autres créatures, c'est une relation de muhabbat ça. Quand nous cause Allah wali comparé avec Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin, sur l'attention vis-à-vis sa wali là, c'est une attention de muhabbat. Et quand nous dit nous relation avec ban awliya Allah, c'est une relation de muhabbat. Point barre. Ou pour faire tous les tours qui est là, ou pour venir l'eau, ça point là. Comme preuve, deux hadiths un à l'autre. Un là, il pas l'eau nous suivait, mais seulement il bon qu'on lit. Et l'autre là, deuxième là, ça n'a là, l'eau nous suivait. Alors l'eau potable Mubarak, on est qui mettait Bukhari, B-U-K-H-A-R-I, 3208. Ça hadith là, Nabi Karim pécose nous commencement, comment tu étais dans vente nos mamans. 40 jours dans l'état, 40 jours dans l'état, 40 jours dans l'état, et quand il arrive 120 jours, Allah envoie les farishta pour écrire 4 petites choses. Écrire son nourriture, son risque. Écrire combien de bananes il faut vivre le salaté là. Écrire son ban amal. Et écrire est-ce qu'il faut gagner tawfiq et iman ou bien non. 4 petites choses là, fini écrire. Quand farishta finit écrire ça, là farishta gagne l'autre pour souffler roux dans sa tibaba là. Avant roux bin dans nous l'écho quand nous sommes dans nos mamans, 4 petites choses là, il finit écrire. Et là, la Nabi Karim dit, insan quand il vient dans la dunya, les faire sur ban amal, et certains les faire ban amal qui amène vers Jannat, l'autre là fait ban amal qui amène vers Jahannam. Nabi Karim dit à Jomon, les faire ban amal qui amène vers Jahannam, mais dernier Allah sur rahmat kouveli, il est arrivé à faire un bon amal qui amène vers Jannat et il gagne solano lola, Nabi Karim l'a dit rentre dans Jannat. Et Nabi Karim dit par contre un autre Jomon, il fait un amal qui amène vers Jannat toute longue sur la vie. Arrive dernier Allah sur rahmat kitli, il est arrivé à commettre un amal qui amène vers Jahannam, Nabi Karim dit rentre dans Jahannam. Qui numéro hadith mon Dieu là? Mon Dieu a vu ça, pas servi d'églaim, pas ouvert d'églaim tant qu'il bana, pas en prendre sa hadith là, 3208, Sahih al-Bukhari. Tout de suite, 3209, les pécoles nous suisaient. Nabi Karim dit, Iza ahabba Allahu al-abda, quand Allah fin content un sobanda, quand Allah in apprécie un sobanda, quand Allah il donne koboliyat à un sobanda, nada Jibril. Allah fait nida, Allah appelle Jibril, et Allah dit, hey Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan. Allah fin content un tel sobanda. Allah il apprécie un tel sobanda, fa ahibbahu. Oh Jibril, tu viens content sa banda là, toi aussi. Qui servit là? Le terme, inna Allah ahabba ou bien yuhibbu muhabbat. Allah ina muhabbat avec un tel sobanda, Jibril, Allah peut dire toi aussi ina muhabbat pour sa banda là. Et Jibril alayhi salam lui descend vers les ciels. Lui annonce parmi les habitants de les ciels, oh les habitants de les ciels, Allah il compte un tel sobanda et il donne l'autre pour compter sa banda là. Et là, à la fin de ce hadith là, Nabi Karim dit, thumma yuda'u lahu al-qubul. Hadith là paraît dans Sahih Bukhari 3209, hadith Sahih al-Bukhari 60-40,
dans Sahih Muslim, hadith là, il paraît 26-37, mettez-le au potable. Mettez-le au potable. Nous pécons Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Vous continuez, dans Sahih al-Bukhari, hadith, mettez-le BU-KHA-EAI, 6502. 6502. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui dit قال الله الله رب العالمين في نجية كي الله نجية من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Celui qui déclare l'ennemité avec un mawali me déclare la guerre contre lui. C'est-à-dire Allah lui rejette ça du monde qui est dans l'ennemité contre un Allah sobali. Et là Allah dit mon banda n'a pas rapproché avec moi à travers non excepté ce qui m'ont fait farz loli pour faire comprendre que ibadat farz les restes farz pas écoute savan jahil qui vient dire ben namaz pas important pour nous tous les années une fois nous mettre ours non hein namaz farz les restes farz rosa farz les restes farz au contraire Cheikh Abdul Qadir Jilani donne nous une leçon quand il est fini arrive à un autre niveau les talibés fait sur ibadat. Est-ce qu'il a une niage de la boîte pas code avec lui? Abdul Qadir, moi, ton rab qui peut code avec toi. Sa quantité ibadat qui t'en fait là, mon satisfait avec toi. Alors, acheter, mon enlève tout ibadat depuis le toit. Et en cadeau, mon rend halal tout ban qui chose qui était haram avant. Peut-être si nous sommes dans cette place là, nous finissons mettre un mazar dans la case. Tchadar couleur rouge, vert, zone, Ali Magarbati, correct, sabay. Allah, il code en moi tout, namaz qui namaz. Nous ne pouvons faire ça, mais Cheikh Abdul Qadir dit toi, shaitan, toi. L'inservice au ilm et sharia pour analyser ce qu'il a voit là, peut dire moi, est-ce qu'il a voit là qui était ça? Shaitan, sur la voie ça. Comment il découvert ça? Les estimes au Rasoul, après tout ça, ibadat là. Jamais Allah, il dit ibadat il enlevé, mais moi, comment ça fait-il ibadat il enlevé? Si mon Rasoul, quelque chose haram pan bin halal, mais pour moi, comment capable quelque chose haram bin halal? Il dit toi, shaitan, toi. Ni Allah disparaît après un moment, il réapparaît. La voilà rédiali, c'est bien l'autre langue. Les diali Abdul Qadir, zodito ilm in sauve toi. Sinon, il y en a beaucoup comme toi, mon frère Banla, arriéré. Cheikh Abdul Qadir Jilani, les partis comme nous, c'est qui gagne, Kalimansou, Tokozri, la top ça. Nous, grands noirs là, nous. Grand noir, au contraire, nous, qui te dit mon causerie là? Mais Junaid Baghdadi dit, les Jésus qui éloge du monde et critique du monde égal pour toi, connais sa zoula, tu es en muhabbat avec Allah. Cheikh Abdul Qadir Jali, toi, shaitan, si toi, tu ilm pan sauve toi, moi, ilm, comment vous sauve moi, qui chose qui ne sauve moi, c'est Allah, so fazl. Allah, so fazl. Tout progrès qui vous fait, mettre dans la tête, c'est Allah, sauf avec ça. Et hadith là continue là. À la fin, Nabi Karim dit Allah fin dire, quand sa bande là demande-moi, moi pas refuser, moi accorde lui. Allah so wali, Allah accorde wali ce doa. Et quand wali demande protection avec Allah, Allah dit moi protège lui. Sahih al-Bukhari, quel numéro? Bukhari 6502. Mon Diaou des hadiths 3208, 3209 et 6502 et dans Muslim 2637. Et nous vous terminons avec un ayat Coran. Zodi, comme Maulana India, qui nous besoin faire? Nous faisons le Cheikh Abdul Qadir Jilani livré les haq. Mais pour nous, qui leçon nous prend depuis la file la noire. Alors, sa leçon là, les résumés d'un ayat Coran. Facile pour garder dans la tête. Payer n'a vous servi calculatrice. Tout le monde connaît. Quand on dit à 18, comment écrire à 18. Tout le monde connaît quand on dit à 28, comment écrire. Alors, sourd à 18, ayat 28. Garde dans la tête là, sinon Biliani va vous gagner là. Sourd à 18, ayat 28. Allah Rabbul Alamin peut donner conseil. Peut adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, peut donner nous conseil là. Allah dit wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha.
oh mon mahboub. En d'autres mots, il veut dire, oh toi musulman, dans sa situation que tu étais là, la drogue pas ici, le mal pas ici, synthétique pas ici, ganja pas ici, vol pas ici, mensonge pas ici, tricherie pas ici, corruption pas ici. Dans une situation comme ça, toi musulman, qui te bien faire? Force ton nafs. Amène ton nafs vers saban djimoun qui fait ibadat zotrab grand matin tantôt. En d'autres mots, il n'a envie de rester dans sohbat man awliya Allah. Wala ta'du aynaka anhum. Et n'a pas détourné ton regard du tout depuis ban là. Pour une pression pour venir, la brise venir. Pour dire où détourne ou regarde depuis awliya Allah. Depuis ban mazar de ban awliya Allah. Et donc pour venir, donc vous dire, oui, darga tout ça là, pas existe ça. Comment tu connais ça, wali Allah ça? De pour amener ça doute là, juste pour dévier toi. Parce qu'Allah, il dit, toi, tu regardes, il a fixé le ban awliya Allah. Wala ta'du aynaka anhum. Turidu zinat al-hayat dunya. Pas al get sa beauté, sa l'engagement de sa dunya là, toi. Et Allah dit, pas bientôt, laisse-toi influencer par qui ça là. Ayat là, il y a trois qualités du monde. Voilà, tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. N'a pas laisse-toi influencer par ça. C'est lui qui nous dévie sur les quais depuis nos écrans. Là, c'est une question qui fait Allah pandia man aghfaltu qalbahu an dhikri. Il y a dhikrina. Sur raison, Allah se zikr, c'est zikr. De différentes formes, namaz, tilawat, Coran, dhikr Allah, c'est zikr. Mais en même temps, Rasulullah, ce zikr, c'est Allah, ce zikr. Man awliya ikram, ce zikr, c'est awliya. Allah, ce zikr, la conseille, met-li en pluriel. An dhikrina. Et Allah dit, wattaba'a hawahu. Et ça dit au monde qui peut suivre sa passion, son désir. Et Allah dit, wa kana amruhu furuta. Et ça dit au monde qui dans tout ce bande d'affaires, il dépasse les limites. Son manger boire, il dépasse les limites. Son habillement, il dépasse les limites. Son mariage, il dépasse les limites. Dans son comportement, il dépasse les limites. Musulman, il pas dépasse les limites. Il reste dans une limite de charia. Faire ça, ayat là, bien un principe dans la vie de tous les jours. Surah 18, ayat 28. Allah Rabbul Alamin donne tawfiq. Après ça, pour demander numéro là, vous gagnez Briani. Allah donne tawfiq. Merci. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने मेरे किसी वली की तौहीन की तो उसने मेरे साथ जंग को हलाल जाना, और किसी बंदे को मेरा कुर्ब जिस कदर फ़राइज़ की अदायगी से होता है किसी और चीज़ से नहीं होता। मेरा बंदा हमेशा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फिर अगर वो मुझसे सवाल करता है तो मैं उसे अता करता हूँ, अगर वो मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। मौलाना हारून हसन दामद बरकतुहु आलिया ने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के हवाले से गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका की रोशनी में ये बयान फरमाया। En général, ban awliya ikram radiyallahu ta'ala anhum majma'in, comment je t'arrive dans un instance pareil qui même fin gagne 700 bananes, 800 bananes, les mondes encore mazinzut. Les mondes encore panzut. Et sans qui fin trouzut, sans qui fin reste avec zut, sans qui fin faire zut ziyarat, sans qui fin kon zut couleur, fin kon zut trait, fin kon zut longueur, fin kon zut grosseur, mais tout le monde vit dans zut mohabbat. Comment je t'arrive dans une instance pareille? Pour ce soir, les bons qui nous gagnent une idée par Surah Yusuf et par la vie de Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam. Surah Yusuf même, Allah tabaraka wa ta'ala finit ahsan al-qasas. Plus
jolies histoires que Allah Tabaraka wa Ta'ala a fini raconter du Coran, c'est la vie de Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam. Nous prenons seulement un bout de morceau qui peut amener nous vers nous saisir. Nous tout finissons par nous tout connaissons qui Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam dans l'enfance ce ban frère a fin jalouli final zetli dans un puits. Ce ban frère par la jalousie fin prend li final zetli dans un puits. Puis qui fin zetli fin arrivé ban voyager fin tieli depuis dans sa puits là fin amène li dans l'Égypte fin vendre li. Ça, l'époque là, du monde qui peut vendre, esclave qui peut vendre, c'est l'époque esclavage, fin passe pour esclave, fin vendre dans l'Égypte. Et ce qui fin acheter, c'est les rois de l'Égypte. Les rois de l'Égypte fin acheter. Là, il grandit dans château les rois. Les rois qui élevaient, les rois qui donnaient toute l'information. Veut dire qu'il peut grandir dans le château les rois. Arrive un moment, fin et là un incident entre la reine avec Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam. Nous tout connaissons cet incident-là. Par cet incident-là, Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam fin préfère aller dans la prison. Lui-même, il demande me préfère à prison qui ce qui me peut passer là. Alors Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam final dans la prison. 7 bananes, il est dans la prison. Seulement une petite chose que tout le monde connaît, s'il y a tout un prisonnier, qu'il y a un bon du monde, et deuxième, l'icône interprète un rêve. Fin arrivé, des prisonniers fin rêver, final demander interprétation rêve. Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam fin interprète rêve là, fin montrer interprétation rêve là, signification ça rêve là. À un moment donné, quand les rois qui rêvaient ça, les rois qui fin rêver, cette petite vache peut manger gros vache. Finalement, bizarre comme son interprétation, bizarre comme son signification. Alors, qui s'en est capable d'une vraie interprétation, les gars une nouvelle qui dans la prison et dans un démon qui donne une interprétation exacte. Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam dans la prison, ben a fini indiqué que sa personne là c'est Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam. Alors les rois finissent demander l'interprétation, ça arrive là. Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam finit 7 bananes pour manger, boire à l'abondance. 7 bananes pour manger, boire à l'abondance, pour la prospérité partout. Mais après ça, 7 bananes là pour la sécheresse. Après 7 bananes pour la sécheresse. Dis-moi pour mourir de faim. Solution qui était. Ce solution qui était. Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam fin dire mon fini dire interprétation rêve là mon fini interpréter mon fini dire signification rêve là astir je peux demander moi solution là aussi moyen solution un nabi pas capable de une solution pour un problème un nabi il vient de la dunya même pour résoudre tout un problème, pour montrer solution à tout problème.
montrer solution à tout problème. Ça, c'est un parmi les responsabilités de Nabi. Alors, il dit qu'il y a une solution là. Mais seulement, tout quelque chose pas capable de moufta. On dit moi interprétation rêve, on dit moi signification rêve, on dit moi qui ça veut dire ça rêve là. Moi je finis dire Aster vient dire moi solution là, ben moi une solution là. Mais seulement tout qui soit pas capable de moufta. Ou tout qui soit dans moufat même. Mais qui besoin de lui? Sayyidina Yusuf alayhi salatu wa salam met deux conditions. Sayyidina Yusuf alayhi salatu wa salam met deux conditions. Lydia premier appelle sa madame là, demande la vérité là qui fait mon vin de prison là. Dieu vient dire la vérité. Ça mon première condition ça. Il arrive là pour dire la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala dit là même les rois sont madame la reine qalat imra'atul aziz madame les rois aziz madame dit al-an hassas al-haq il arrive là pour dire la vérité c'était la vérité finit éclater ana rawattuhu an nafsi wa innahu lamina as-sadiqin faute là c'est pour moi qui ne fais rien Sayyidina Yusuf alayhi salam la vérité ça est réel là moi qui t'y fais faute là c'est pour moi qui t'y fais faux pas Sayyidina Yusuf alayhi salam peine aucun tort là-dedans. Les pénatos du tout. Sa faute là, c'est pour moi ça. Moi qui t'y fais rire. Sayyidina Yusuf alayhi salatu wa salam dit Dhalika liya'lam annahu lam akhin bil ghayb wa anna Allah la yahdil kayd al kha'inin. Sayyidina Yusuf alayhi salam dit moi pas faire ça. Pour mettre sa madame là dans difficulté, mettre dans problème, mettre dans la honte, non. Mais seulement moi j'ai besoin de faire pour faire les rois connaître qui ne m'ont pas fait aucune erreur derrière sur les deux. Moi pas faire aucune malhonnêteté derrière sur les deux. Moi je suis innocent là-dedans. Aucune malhonnêteté, moi pas faire derrière sur les deux. Les rois là besoin connaître. Et la cause ça qui m'ont fait ça. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne ban malhonnête et hidayat. Inna Allah la yahdil kayd al kha'inin. Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne ban malhonnête et hidayat. Di moun qui malhonnête jamais Allah tabaraka wa ta'ala pour donner hidayat. Mais ça c'est ce premier condition. Et Sayyidina Yusuf alayhi salatu wa salam plus devant les montrer sur Ajizi. Sur une kessari, les monter sur humilité. Les dit wama ou parler au nafsi, inna nafsa la ammaratum bisu, illa man rahima rabbi. Moi pas fin sur moi pas moi-même nafs, ce travail même à mes nouveaux péchés. Seulement mon rab qui t'y sauve moi. Pena aucune fierté, pena aucune gamin là qui me tire récit sur moi de ça là. Il dit nafs, moi pas au démos nafs moi. Inna nafsa la ammara. Nafsul ammara ce travail même fait ou fait péché. Moi tu capable de faire li. Illa man rahima rabbi. Mais excepté le ce qu'Allah fait raham, Allah s'ouvre avec ça. Veut dire mon rab fin faire raham le moi, mon rab fin faire pitié le moi qui vient sur moi dans ça là. Mais ça c'est ce premier condition ça qui dit madame là vient dire la vérité là qui t'était. Dieu la reine vient dire la vérité là qui t'est dit. Ça première chose qu'il demandé. Deuxième quand il vient dire qu'il y a une solution là. Deuxième condition qui était qala ja'alni ala khaza'inil ard. Laisse-moi contrôle finance moi, tiens-moi depuis la prison. Dans le langage aujourd'hui, donne-moi ministre des finances là. Qala ja'alni ala khaza'inil ard. Laisse-moi me contrôle finance l'Égypte.
Laisse-moi me contrôler sa finance là. Tiens-moi depuis la prison. Laisse-moi contrôler finance. Comme dit que ministre des Finances là. Quand ministre des Finances, les rois fin accepté. Finalement, quand fin fait le ministre des Finances, à un moment donné, fin donne tout pouvoir aussi. D'après événement, fin donne tout pouvoir aussi. Sayyidina Yusuf alayhi salatu wa salam, qui solution fin amené? L'époque qui peut prospérer, les dire ramasser, garder, pas faire gaspillage. Garder de godam. Quand on est dans la sécheresse, applique système ration. Applique système ration. Premier djimoun qui finit applique système ration dans le monde, c'est Sayyidina Yusuf alayhi salam. Premier djimoun qui finit applique système ration, c'est Sayyidina Yusuf alayhi salatu wa salam. Il finit amène ce système ration là. Système ration veut dire chacun gagne ce ration le quota. Arrête de garder stock. Chacun pour gagner sa quantité. Alors, le premier djimoun qui finit applique système ration, c'est Sayyidina Yusuf alayhi salatu wa salam. Quand il applique système ration, à un moment donné, ban frère qui utilisait dans le puits, ban là aussi une sortie Canaan, fin vin dans l'Égypte, fin vin c'est ration. Et dans quelle position je t'étais? Je dis, fais-nous la charité. Le Coran dit ça. Fais-nous la charité, donne-nous charité. Autour de la jalousie que tu amènes nous. La jalousie que tu amènes nous. Il fait ouvrir la charité. Je dis devant Sayyidina Yusuf alayhi salam, je filme une charité. Je peux dire, donne-nous sadaqa. Donne-nous sadaqa, donne-nous la charité. Quand on dit charité, on dit sadaqa, quand on donne à un moment donné, je te l'esprit Dieu béni. Même Hazrat Yusuf alayhi salam là, les mêmes nos frères là, je dis, Qalu anta Yusuf, est-ce que toi-même Yusuf là? Qala ana Yusuf wa haza akhi. Il dit oui, moi-même Yusuf alayhi salam, et ça mon frère Benjamin. Moi-même Yusuf. Moi-même qui j'utilise toi dans le prix. Astir, nous venons nous utiliser. Bana pose question. Comment on arrive jusqu'à là? Comment on gagne sa daraja là? Comment on gagne sa martaba? Nous utilisons toi dans le prix. Tire toi dans le prix. Amène-toi, vends-toi comme esclave de bazar. Aujourd'hui, nous pouvons tout le temps venir les rois. Toi-même, tu peux donner nos rations. Comment on arrive là? Comment on gagne sa izzat là? Sayyidina Yusuf alayhi salatu wa salam dit innahu man yattaqi wa yasbir wa innahu la yudiru ajra al-muhsinin. Trois qualités au besoin d'en. Premier, la prière Allah. Deuxième, sabar. Et troisième, reste faire ihsan envers les autres. Premier, la prière Allah. Tabaraka wa ta'ala. Deuxième, faire sabar. Quand nous dit innahu man yattaqi. La prière Allah. La prière Allah, ça même nous dit taqwa là ça. Pas oublier quand on peut vivre dans taqwa, on peut vivre dans sincérité, on peut vivre loyal envers Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala lui fait beaucoup de soucis avec vous. Allah tabaraka lui fait beaucoup de tests. Beaucoup de tests lui fait avec vous. Mais dans ce test là, Allah Rabbul Alamin lui aussi lui fait, et en même temps lui fait test là pour ban makhlouk aussi, créature aussi donne beaucoup de taklif. Ou pour gagner beaucoup l'ennemi, pour gagner beaucoup de dushman. Ou pour gagner l'ennemi, ou faire l'ennemité beaucoup. Seulement dans ça la deuxième qualité qui était wayasbir, faire sabara. Premier, la prière là. Deuxième, c'est sabara. Parfois, un djimoun lui dit comme ça, ben, moi, dans la prière là, autant tacler djimoun peut donner moi, autant tacler djimoun peut donner. Astir, moi, arrêtez de faire quelque chose pour djimoun. Arrivé par arrivé. Il dit, ça compte mon frère, là aussi, djimoun joue moi. Là aussi, djimoun maltraite moi. Djimoun mal parle moi. Mais moi, arrête de faire, moi, là, c'est tranquille dans mon coin. Non.
même qui peut gagner maltraité, même qui peut gagner zouré, même qui peut gagner battre, même qui peut gagner taklif, même qui peut gagner difficulté, ou continue rendre les autres services, ou continue faire insan envers les autres, ou continue faire du bien envers les autres. Sayyidina Yusuf alayhi salatu wa salam dit, c'est lui qui a sa trois qualités là dans les qad manna Allahu alayna, avant ça l'infini dit Allah se faveur nous. Parce qu'il a sa trois qualités là, la prière là, sabar et respect du bien envers les autres. Ça même trois qualités, nous pouvons trouver Banwali Allah, il a beaucoup de qualités dans les autres. Beaucoup de qualités. Mais ça trois qualités là pour trouver commun. Taqwa, sabar et du bien envers les autres. Quand nous disons taqwa, qui ça veut dire taqwa? Parhezgari, la prière là. C'est bien difficile ça. Nous pouvons penser, nous faisons la namaz, taqwa. Faire namaz, pas taqwa. Arrête de faire ribat, ça taqwa. Donne zakat, pas taqwa. Arrête de faire choura al-khori, ça qui taqwa. Arrête de faire gouna, reste loin avec gouna. Ça appelle taqwa. Si un côté, vous pouvez faire neki, en même temps, vous pouvez arrêter de faire gouna, faire comment dire, nous faire namaz là, comment namaz là, finir de sortir en dehors masjid de Bézouré. Là même, nous pouvons faire ribat. Nous sommes capables de faire namaz de yen imam, comment nous sortir depuis là, nous pouvons jouer imam là même. Nous pouvons faire ribat imam là même. Vous appelez ça quoi? Namaz là, on fait un neki, mais ça n'a là quand on fait ribat là qui n'arrive là. Comment dire, ou un poste, penafond. Un poste qui est dans trou. Un côté, on peut faire neki, l'autre côté, il peut aller. Un côté, on peut faire neki, l'autre côté, il peut aller. Mais taqwa, c'est rester avec un abla. Quand je donne autant l'enfant, le taqwa là. Taqwa là veut dire reste loin avec Guna. Ou capable de faire 6 ou 7 fois la main. Mais reste loin avec Guna là, qui est personne là facile. Prends depuis grand matin jusqu'à tantôt. N'est pas penser comment Guna nous fait. Lors demain, reste loin avec sa Guna là. Là où vous trouver quand c'est difficile pour vivre de taqwa. Ban awliya ikram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, c'est premier la prière Allah et ça la prière là ça khawfi ilahi là il empêche alverguna ça khawfi ilahi là il empêche alverguna et deuxième quand vous pouvez vivre de taqwa vous avez taklif c'est de faire sabar et ban awliya ikram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in alhamdulillah thumma alhamdulillah n'importe qui arrivé dans la vie jamais je t'arrête de faire du bien envers les autres. Alors, à nous comprendre d'une autre façon. Taqwa, d'une façon, hukukullah. Allah sur haqsa. Faire du bien envers les autres, ça hukukul ibad. Ban awliya ikram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, je donne l'emphase de tous les deux. Hukukullah aussi et hukukul ibad aussi. Si vous faites seulement hukukullah et hukukul ibad ou pas fin accomplir, là aussi ou amal ou bien nous disons ou iman aussi, il n'est pas complet. Et si vous faites seulement hukukul ibad, vous pouvez galoper derrière insan, vous pouvez rester à service insan, mais Allah tabar tala vous pouvez plier. Ça aussi n'est pas complet. Un musulman pour lui complète ce din, hukukul là aussi et hukukul ibad aussi. Et en même temps, nous imaginons ça aussi. Que le Nabi Karim sallam fin dire da hukukullah c'est un acquittement Allah dit ça mo capable pardonner hukukullah c'est un acquittement là-dedans ça mo capable pardonner mais da hukukul ibad c'est un manquement il dit ça mo pas pardonner aussi longtemps que Djimoun l'a même pas pardonné aussi longtemps que Djimoun l'a même pas pardonné alors ban awliya kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in leçon qui viennent de nous taqwa sabar et ihsan veut dire du bien envers les autres. Huzur, c'est pas que c'est Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu qui a sur la vie. Taqwa, sabar, ihsan envers les autres, du bien envers les autres. Sur la vie vient passe comme ça, à nous prendre ça comme un exemple. Nous cultivons dans nous cultivons dans nous essayons de faire amal un petit peu là. Allah tabaraka wa ta'ala de nos hidayat, de nos tawfiq. Wa ma alayna illa balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाजरीन, फेनिक्स की दारुल अमान मस्जिद में मुनक्किदा तुज़ को एहतशाम के साथ और उसे गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि सलाम और दुआ से इख्तिताम को पहुँचा।
یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف شیدا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، يا إمام الأولياء يا ختام الأنبياء، رحمة أرسلت طه منقذا بعد الضياع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، الفاتحة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا رب العالمین، دونوں جہاں کے پیدا کرنے والے مالک و مولا خالق کائنات، ہم سب نے مل کر جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہنے میں پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں معاف فرما۔ ایک ایک حرف کا ثواب
ہم سب کی طرف سے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں نظر فرما. رحمت للعالمین کا صدقہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، تمام صدیقین، شہداء، صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا. سید کونین کا صدقہ خصوص بالخصوص علی الخصوص غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدس کو نظر فرما. اے اللہ غوث پاک کے آل اولاد پروردگار سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما. نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم تقبل دعانا بحرمت سید المرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu, 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 Allah.